nani kutaxe ya trésor public au aende kufuatilia, mais Besestang anazuia makuta, anazuia bitu. Akishazuia bitu ifo mpachie makuta, ndo naye aache. Veut dire naye ana occasionner tena fraude juu ya fraude nyingine. Manake na maana kama unaenda kunegosier kudwani, ufo utarisha na makuta kidogo yenyewe itakuwa ya kumpashia naye Besestang. Alors binapita. Na kama binapita, leo tunaikala tunaongea na federation. Federation wanasema tulete malalamiko kwenu. Manake mwe haina malalamiko kwenu, tunaleta na mwe mko concerné parce que hamna federation, utakuwa federation mwana commerçant. Mko ba commerçant, manake hii machungu natupata sisi. Iko na mipata na mwe directement, hapana tena indirectement, directement. Kumbe sasa mwe ndio mnaturepresenter. Comme tant que va représenter ba commerçant. Tulikuwa na milomba. Ba Twitter réunion na ma service technique, ile ma service yenyewe kupale. Balete na ma texte yabo yenyewe inabatuma ke tunapasha kulipa hivi. Besestang niliendaka konana na chef mwenyewe. Kalikile yani fanzi yaka ikapita na makuta tunapasha kulipa ku DGDA. Veut dire akuwa mieux placé mwile makalikile yana alikuwa naifanya. Eko tu pala anafanya masambla mais atuyusi réellement kama beko mieux placé mwile makalikile ya valeur si wala hapana. Tulitumika na receveur tuka. Makuta ya valeur 6 tunajua ni 2% sur la valeur yenye utalipa ku DGDA. Admettons, ukilipa ku DGDA $20, unakamata $20 multiplié par 2 divisé par 100. Ndio utapata taux ya valeur 6 ya kwenda kulipa ku. Et puis ile monta inakoka retrancher ni mu makusa unaisha lipa ku DGDA. DGDA ndio itatosha makuta na mpashia nani dertange sur le point valeur 6. Alors pas tunaona ma service na dimultiplier par rapport na arrêté nyeli toshaka président ya kusema kunapasha kubakia tu 4 services ku frontière basi. Mais inapita, ça veut dire kumoba sisi tuko na gouvernement ingine Kishasa na gouvernement ingine na Ukalemi na gouvernement ingine. Alors tellement que tuko na ba représentants betu ni fake ndio tulikuwa na lomba fake tupeleke malalamishi kwa chef d'identité ni administrateur du territoire chargé na finance, peut-être mu matière et tout mu matière ya finance atuitie na ile ma service yenyewe iko concerné. Tuikale tuongee nabo na tuone matext yenyewe ina batuma batulipishe, na kama hainako tuiweke hainako make makuta kwa natukuliaka depuis zamani ni makuta yetu ataturudishia, na kama hainako na kama bitashindikana alors tutasafuta façon moi tujimanifester nani bakuwa kukishasa tusikie aussi longtemps que atukusikiliwa hapa. Ndio maombi tulikuwa nayo ku federation. Upande mwingine ni mahojiano na mwenyekiti wa feke kwa muda Ramadhani Ndecha ameanza na kusema. Ndio bwana journaliste, jambo sana, naitwa bwana Ramazani Ahmed Ramazani bin Hamisi kwa jina maarufu Ndechi. Kazi yangu mimi ni mtumishi wa wafanyabiashara ambaye niko president feke AI Moba. Wewe ni presidenti wa feke AI Moba, lakini kuna madai ya hao wanabiashara wanaoingiza bidhaa chakula ndani mwa tarafa ya Moba, pengine sijui kutoka Tanzania, Zambia na mahali penginepo, wamekuwa wakidai kwamba kuna haya maidara ya serikali, OCC, biashara ya nje, Besestang, douane, wamekuwa wakidai kwamba DGDA na idara ingine ya serikali kwamba wanazidisha kodi, na hiyo inaonekana kwamba ni unanyapaa kwa wanabiashara. Unachukulia namna gani madai haya ya wanabiashara wa bidhaa chakula kuingizwa ndani matarafa ya Moba? Ni kweli baba mtangazaji, kwa madai ya wafanyabiashara wenye kuleta chakula kutosha nje ya nchi kuingiza hapa mjini Moba, ni kweli madai yao sio yaongo, hapana. Kwa sababu tunaisha angalia kuko majoration ya tax kwa niveau ya beach yetu ya Moba, entre autres commerce exterieur, ambaye hatuoni umuhimu kabisa. Anapandisha bei na hatujui kwa sababu gani anapandisha bei. Kuna kwa OCC naye vile vile OCC
analipisha chakula wakati kuko arete ambayo ili exonore ma chakula depuis 2011. Ile arete ilikuwa signé na Adolphe Muzito, excellence ex premier ministre. Depuis 2011 ndio aliacha na signé ile arete que OCC apashe kulipisha chakula mu niveau ya importation. Même mpaka leo anafanya sordore bado analipisha. Commerce exterieur vile vile yeye analipisha ni amende transactionnelle ambayo iko verse ku province, na amende transactionnelle c'est connu, mais leo anakuwa ana déborder saki ya fromage nenda mo 600 francs au lieu ya 1750 francs, kitu ambayo tuna deplorer pamoja na la commerçant. Vraiment tuko na regret mnene sana. Lakini wao wanabiashara wamekuwa wakituhumu ufeke kwamba haiwaungi mkono. Una mazungumzo gani na viongozi wa serikali wakati kuna madai baina hiyo? Ni kweli kama watalalamika feke haiwaungi mkono. Kwa sababu gani? Feke yako nalalamika na wanashindwa kumsikia. Mpaka siku ya juzi niliamua kwenda kumwona autorite baba administrateur, nikamfasiria na yeye akakamatia avec de rigueur. Kanambia vraiment mimi nataka kufanya ma invitation. Ndio maana kwa muda huu tunajidecide tuone kabisa watu wa Moba wenyewe kwanza waone chakula iingie kumoba na iteremke bei, kwa sababu mchele Moba lokalma hatuna, tunategemea mchele kutoka Tanzania. Tunakula mkate leo Moba, hatuna fromage lokalma, fromage kutoka Tanzania. Mena angalia leo pouvoir d'achat inaanguka, na wakati matax banashinda kuangalia nini tufanye ili tusaidie ba commerçant au population locale wa dernier consommateur. Kwa hiyo mpaka kumuda huo ba journaliste ni kweli tuko conscient kwa kusimama na kuweza kuwasaidia wandugu wafanyabiashara. Mbo wenyewe ndio walikuwa natembea à l'ordre dispersé. Benye kuumizwa njobo haiko fake. Bao ndio wanaumizwa, na leo tunaona leo wanakuja leo bote, presque bote, watu mingi sana. Manake nabo wanasema trop c'est trop, balitaka kuleta desordre, wataka kufanya manifestation. Sasa muda au ruhusu kutokana na condition sanitaire na mesure ya chef de l'etat. Ndio ulikuwa ukisema kwamba wanataka kuandamana, wanataka kufanya fujo, lakini nimekusikia umesema kwamba inaonekana kwamba idara ya serikali haisikii wakati mnapotoa madai ya kupandishwa kwa kodi. Pengine ni kinyume na sheria, ama unadhani kwa nini idara ya serikali inapandisha bei na inashindwa kuwasikia? Inafanya hivyo kwa nini unadhani? Wako kinyume na sheria. Kama wanafanya kwa sababu wanaona Moba iko mbali sana na Kalemi. Wanafanya kiburi tu. Kama tukiangalia kwa arrêté ministériel ya économie finance niveau national, bali exonérer ma produit de première nécessité, ambao walituma na listing ya ma produit de première nécessité plus de 20. Bali sema vile bitu bisilipishe pendant periode hii, mais bafanya kazi ya leta hapa kumoba wanafanya sourd oreille, maana wako kinyume na sheria. Wanafanya sourd oreille tu, wakati gouvernement national alisha autorisé wasilipishe pendant 3 mois, toutes les 3 mois balikuwa nalipa. En plus unakuta kwa fasi yenyewe balifanya balileve TVA ya gouvernement central, ilisema mimi na sacrifier TVA itoke, mpaka leo wanaendelea kutaxia TVA kwa mashandizi mengine. Kama vile ulisikia mfanyabiashara alideklare mbele pale walikuwa nalipa saki ya mchele 2000 francs kwa DGDA, maintenant leo wanakuwa nalipa 3500. Wanawaambia no, dolari inapanda. Hatujue dolari inapanda namna gani. Or taxation n'est pas égale à taux de dollar. Kuko arrêté iko prévu na kila kitu kiko écrit mle ndani. Isifia kufuata tu bareme ile iko fixé par l'arrêté. Nona ni ile tu. Tunafanya sourd oreille na mauvaise volonté ndio iko. Hapo mwenyekiti wa feke muungano wa wanabiashara ndani mwa tarafa ya Moba, unatuambia hiyo kodi ambayo wanabiashara wa chakula wanaingiza chakula ndani mwa tarafa ya Moba ni kodi ya mkoa wa Tanganyika, ama ni kodi ya tarafa ya Moba, au ni kodi ya serikali ya taifa? Hapo ni kodi gani ambao wanadai hawa wanabiashara wanaoingiza chakula ndani mwa tarafa ya Moba kutoka nje? Okay, bwana journaliste, ya kwanza ni kodi ya Tanganyika ambayo iko kwa service ya commerce exterieur. Olea 175 francs sac de fromage iko naenda 600 francs. Chumvi memema, mchele memema.
tunakuta hapa OCC naye yeye sio kodi ya Tanganyika, yeye naye analipisha tu kwa kufanya tu jeuri. Tunakuta naye DGDA naye selon bafanya biashara aliongea kama walitoka 16% olea 3500 wakaanza kulipa 2000 francs, maintenant inarudia tena 3000.